السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ جموں کشمیر کے سری نگر سے مدینہ کے لیے روانہ، جذبات سے مغلوب عازمین کے خیالات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتی امریکی کانگریس مین کا بیان، کہا دونوں پڑوسی ملک ایٹمی قوت ہیں، جنگ شروع ہو گئی تو وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران کل پاکستان آمد۔ روس نے بھارت کو پاکستان سے کشیدگی روکنے کے لیے مذاکرات کا دیا مشورہ، روسی وزیر خارجہ سرگوئی لاروف نے بھی بھارتی ہم منصب سے کیا ٹیلی فونک رابطہ۔ بنگلہ دیشی مذہبی جماعتوں کے ہزاروں کارکنوں نے ڈھاکہ میں نکالی ریلی، برسوں میں طاقت کا سب سے بڑا عوامی مظاہرہ۔ آسٹریلیا میں اینتھونی البینیز نے قومی انتخابات میں کی شاندار کامیابی حاصل، سخت گیر اپوزیشن لیڈر کو عوام نے کیا مسترد۔ اور غزہ پٹی پر اسرائیلی بمباری، 3 بچوں سمیت 39 افراد ہلاک۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ جموں کشمیر کے سری نگر سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ عازمین کے جذبات و خیالات دعاؤں سے لبریز تھے اور مسرت کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا۔ حالیہ پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر کے عازمین کا یہ سفر حج قابل اہمیت ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور حج کا جو فرائض ہے اس کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام کو پوری طرح سے نبھانے کی، پوری طرح سے جو بھی اس کے ہمارے جو فرائض ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں بہت خوشی ہے، گھر والوں میں بہت خوشی کا ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ جو فرائض ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو ادھر بلاؤ، ہر ایک مسلمان کو ادھر بلاؤ اللہ، یا اللہ ہر ایک مسلمان کو ادھر بلاؤ اپنی جگہ پر، کھانے کا پر ہر ایک مسلمان کو بلاؤ ادھر۔ آپ کتنا انسان تیاری کرتا ہے کیونکہ زندگی میں ایک بار موقع انسان ڈھونڈتا ہے؟ وہ تو خوش قسمت بندہ ہے جو اس کو وہ بلاتے ہیں، جو اس کو تیار کرے، وہ بہت خوش قسمت بندہ ہے، وہ اسی کا اللہ کا یہ کرم ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کو کوشش کرنا پڑے۔ خوشی بھی بہت ہے، ڈر بھی بہت ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خوشی بہت ہے کہ جا رہے ہیں وہاں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سفر آسان ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی جا رہے ہیں ان سب کا آسان ہو۔ خوش قسمت ہوں کہ وہاں سے بلاوا آیا، مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل کہ آئی ایم گوئنگ دیر۔ انشاءاللہ آج پہلی پرواز ہوگی جو ڈائریکٹ مدینہ شریف جائے گی۔ 178 حجاج کرام ہیں اس میں، جس میں 96 مرد حضرات ہیں اور 82 جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ تو یہ قافلہ انشاءاللہ 10:25 پہ فلائٹ نکلے گی۔ یہاں حجاج کرام کو صبح 5 بجے سے 5:30 کے درمیان آنا تھا۔ حجاج کرام ابھی آ رہے ہیں، ان کے بیگوں کی ٹیگنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے بعد لگیج یہیں ان کے ایئر لائنز کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ لگیج ڈائریکٹ مدینہ ان کی بلڈنگ میں پہنچایا جائے گا۔ باقی یہاں سے حجاج کرام تقریباً 7:30 کے قریب روانہ ہوں گے ایئرپورٹ کے لیے، اور ایئرپورٹ سے انشاءاللہ 10:30 کے قریب فلائٹ ہوگی۔ اس سال تقریباً کتنے حجاج کرام جا رہے ہیں جموں کشمیر سے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہو گیا ہے اور اس میں کافی ڈکلائن بھی آ گیا ہے۔ ٹوٹل 3622 حجاج کرام ہیں جموں کشمیر سے، جس میں سے 480 جو ہیں وہ دہلی امبارکیشن سے گئے، ان کی بھی آج فلائٹ ہے۔ تقریباً 442 کی آج صبح 11 بجے وہاں پہ سے بھی فلائٹ ہے، اور 10 حجاج کرام ممبئی سے جا رہے ہیں، لیکن لداخ کے جو 242 حجاج کرام ہیں وہ سری نگر سے جائیں گے۔ کل ملا کے 3372 جو ہیں سری نگر سے حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ بہت زیادہ جذبات کا تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، کافی الگ ہی کیفیت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بلایا، ہم بس چل دیے سفر پہ۔ حج کا مطلب ہی ہے سفر، ہم انشاءاللہ سفر کی اور چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری امید یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سفر آسان کرے اور ہماری قوم پہ رحم کرے۔ زندگی میں سب سے بڑا دن ہے میرے لیے یہ، کہ جب تک یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ فریضہ انجام دینا ہوتا ہے سب کو، جس کو اللہ تعالی نے اس کی وسعت دی ہے، تو میں کیسے وہ زبان لاؤں
कितना मैं शुक्र करूं उस अल्लाह का जिसने मुझे यहाँ पर नवाजा। इसके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की दवाएं आप कोशिश करेंगे वहाँ, क्योंकि अरब अजम में सब कुछ बिल्कुल। खासतौर पर अपने कश्मीर की अगर बात करें, इंशाल्लाह कश्मीर के लिए सही दुआ करनी है, कश्मीर के लिए बहुत दुआएं करनी, क्योंकि बहुत परेशानी है कश्मीर के लिए। कश्मीर रोज बरोज यहाँ पर वाक़ात होते हैं, क्योंकि देखो हमारी रोजगार पहलगाम में कितना जुड़ा था या कितने वहाँ ज़ाया हुए, उनके लिए भी दुआएं करनी है, रोजगार के लिए भी दुआएं करना है। और जो बाकी नौजवान पढ़े लिखे यहाँ पर है वो भी परेशान है, उनके लिए दुआ करने। और पूरा कश्मीर के लिए बीमारदारी यहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा है। अमरीकी कांग्रेसमैन कैथ सेल्फ ने वादे किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का सोच भी नहीं सकते। दोनों पड़ोसी मुल्क एटमी क़ुव्वत हैं, जंग शुरू हो गई तो वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। अमरीकी कांग्रेसमैन कैथ सेल्फ ने पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करेंगे। कैथ सेल्फ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल कई दहाइयों से मौजूद हैं, लेकिन जंग शुरू हो गई तो वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पाक भारत कशीदगी के दौरान कल पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। रूस ने भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि वो वज़ीर ख़ारजा अब्बास मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इराक़ची दौरे पाकिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मौजूदगी सूरत हाल पर तबादिल ख्याल करेंगे। पाकिस्तान के बाद अब्बास इराक़ची के भारत जाने का भी इम्कान है। रूस ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी रोकने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भारतीय हममनसब सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोनिक रबता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भारत को पैगाम दिया है कि वो जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर तनाज़े का हल निकालने के लिए इक़दामात करे। We've always felt that there was, international relations is conducted on the basis of some fundamental realism, and that realism requires an engagement with Russia. And the idea that a solution would come about, because if you remember, there was a period when countries were gathering and everybody was there except Russia, and they were discussing Russia. So the idea that you will get a solution out of Russia without inviting Russia challenged, the basics of realism. So we have felt always that there is a need to engage Russia. I mean, nobody wants wars. These are particularly in a very interdependent world. These are mutual. I mean, these are lose-lose situations. But I think for us to engage Russia, and if there is any way we can be of any help, we have always been very open about it. Having said that, we have also been very careful not to prescribe a solution. We have not told one or the other party do this or do that, and that's important to remember, because that's a courtesy which apparently is not always granted to us. So we get advice on what we should be doing. So the point I am making is, yes, it is going to be a challenge from an Arctic Council perspective. That, I mean, if you look at your own past presidencies, I think there was a 2-year Russian presidency in 22-23, or no. I forget the year, fairly recently. No. So if you have situations where everything is gridlocked, and then say, well, how do we get a global governance answer? Answer is you're not going to get it. And that is what, I mean, it's not just the Arctic Council, it happened in the Security Council as well. So I think it's important to get global governance back to work. It is important. We may disagree. I mean, we disagree with some countries, but because you disagree doesn't mean that, that there is a total breakdown in that sense. And your answer, Samir, is yes, when the Quad meets, which it is expected to do later this year.
बांग्लादेशी मजहबी जमातों के हज़ारों कारकुनों ने हफ्ते को ढाका में रैली निकाली, जो बरसों में उनकी ताकत का सबसे बड़ा अवामी मुजाहिरा है। शेख हसीना वाजिद की आहनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मजहबी ग्रोहों को तक़वियत मिली है और वो इस्लाहात की कोशिशों की मुखालिफत कर रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि ये गैर इस्लामी हैं। मुतादिद सियासी जमातों, मुस्लिम तंजीमों और मजहबी मकादिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक बाअसर ग्रुप हज़्ब इस्लाम ने हफ्ते की रैली में मुतादिद मुतालिबात पेश किए, जिनमें मसावात के लिए कायम सरकारी ख़वातीन कमीशन को ख़त्म करना भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाले वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बानीज़ ने कौमी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने हरीफ क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन को भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है। तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि आलमी बेयकीनी के इस दौर में एंथोनी एल्बानीज़ की मुहतात मगर मुस्तकिल क़ियादत अवाम को भा गई और उन्होंने सख्त गिर अपोजिशन लीडर पीटर डटन को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात के पीटर डटन ने वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने हामियों से कहा है कि हम इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके और मैं इस शिकस्त को पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल करता हूँ। We did not need to beg or borrow or copy from anywhere else. We do not seek our inspiration overseas. We find it right here in our values and in our... और वहीं गादा पट्टी पर हफ्ते को होने वाली इसराइली बमबारी में 3 बच्चों समेत 39 अफराद हलाक हो गए हैं। ये मालूमात तिब्बी ज़राए के हवाले से अल जज़ीरा ने दी है। उनके मुताबिक उनमें से 11 अफराद, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, खान यूनुस में बेघर अफराद पर इसराइली हमलों में हलाक हो गए। गादा की वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च से इसराइल ने गोलाबारी दोबारा शुरू की है। उस वक्त से गादा में 2300 से ज़ायद अफराद हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हूसियों की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं और इसराइली फ़ौज ने यमन से दागे गए एक मिसाइल का सुराग लगाने का ऐलान किया। अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक बयान में फ़ौज ने निशानदही की है कि इसराइल के अंदर कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजे। बाद में एक बयान में मज़ीद कहा गया है कि मिसाइल को रोकने की कोशिशें की गई हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। आज़मीन हज का पहला काफिला जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मदीना के लिए रवाना, जज्बात से मगलूब आदमीन के ख्यालात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का सोच भी नहीं सकती अमरीकी कांग्रेसमैन का बयान, कहा दोनों पड़ोसी मुल्क एटमी कुव्वत हैं, जंग शुरू हो गई तो वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की पाक भारत कशीदगी के दौरान कल पाकिस्तान आमद। रूस ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी रोकने के लिए मुज़ाकरात का दिया मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगोई लारोव ने भी भारतीय हम मनसब से किया टेलीफोनिक राबता। बांग्लादेशी मजहबी जमातों के हज़ारों कारकुनों ने ढाका में निकाली रैली, बरसों में ताकत का सबसे बड़ा अवामी मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया में एंथोनी एल्बानीज़ ने कौमी इंतखाबात में की शानदार कामयाबी हासिल, सख्त गिर अपोजिशन लीडर को अवाम ने किया मुस्तरद। और गादा पट्टी पर इसराइली बमबारी, 3 बच्चों समेत 39 अफराद हलाक। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।